Part 1K followers naman ako man-part sa ato page. Wow. Celebrate ako man-part. Kaya iba nato si Paris Rumar. Pare, happy 1K followers sa mo page by Mini Vlog. Salamat karado sa iyo. Suporta part. Nautana na kung sino niya ko maka-subscribe, maka-like, paki-follow and subscribe ra ka sa amo page. Ding sa amo sponsor matuod sa stabilizer. Salamat karado kan Ate Juan. Salamat karado ti sa imo pa-sponsor na stabilizer sa amo. Salamat karado. Appreciated na amo. Happy 1K followers part. Kani ato pulutan mangga. Mangga insan ba?